Nisoy nga ba sa kantikon pulsa tayo Simon George Esmarak ang ni channel na rin sakswa. Dalo na simang ya table ya guirong sa aro ya curi ge isa ko nakatinga daro ro guirang mentoke nga ha aro ya gui menaku di nagta al tubi ga pakam uja anga dalo na simang na ya gui ko mai kai al tubi de nagta ba mai kai al tubi re prok nagta man gen ya ko na simang na mi sokat gen na song haida chancing na bagenang ro pengrang ya ndake ong chomocha ya gui ko de na de yang de blongin nga ya gui ko chala de nga blongin namna ka ndi ba denna ba yagwi ko reprok na yagwi ko ratna blongen nga uni gaman yagwi ko nga don chengna gui ni pal gapan ko na simang na mi sukot nagtas nga repeng nang dalo na simang na ngayay RØDE company ni wireless go ko unboxing kanagta menga yan wireless microphone nga ya wireless microphone ko unbox kaya na suna mi sukat nagtas nga aro ini features na ko na simang na ganap nagtas nga yan na simang na mi sukat nga yan RØDE Wireless Go Microphone. Ini kisang siba donga lagi kaya paket ni ko sako siya donga may ko jakal nang taman area box ni nang may ko chapa yarang ko ba yanun mi sukatenga aya churi ko ra gui ko de na unja ba gui ko rat na unja ni ba ya box ko seal pack ko kulina gata okay seal box ko kuliah ha ode kina ko de otat nama na ya kisang kita kuliah ni ya makang kita kuliah ni di ba makang kita kuliah na mamu ko dong ndi ba Yano siya donga nakatingin ko na chansiya na simang jebong bo at tiniat na okay mana ha kosako yan manual ko ba jolaya box ko mako kulina skin ha de okay yan may donga skang pa oh ya windshield ko nakinga may donga kuli cheng na ha 3.5 jack silica gel ya silica gel ko may na unanin na sung chansing na baganang repeng nang yan moisture ongkat jakana fungus ongkat jakana ya ko na ha chun ga pa manual lekha bangi foreigner saksa manual ko de aro yera maya okay yera carrying pouch je ko gan ngich mode ya RØDE microphone ko dona gata aya box ra ko dona chingna deke mang yan aro mai dong kuinga okay charge ka nagta cable lang ko na ha gigini na kulirong jay man ens kang bachang rabani masi jani mun ha kuliaw le tonga ha okay daude yano gigini na song nakatengen yan receiver yan transmitter jekon cholaw nakta nangacham cholaw teknakta nanga daw na simang ino green light tangdoa ona ko nagatengen ya daw kham ka ko nakta manenga ha anga blongin kusyonga ya ko nga daw jakhale ni naskenga aro mungsai ko camera teknas kang daw de angni batangam salni ya on camera microphone ko ba daw jangai ko wireless take jakhal nakta mangenok maina ino transmitter on ino jack ko tekna gata biap tunga ya ko dege teke mangna daw dia ba cordless mo agen nok ngi take jakhal nak taman gen aro ya ko windshield agana ya ko balwarang bal gauge mo odi ko teke mangna dege ino tekna mana ya ko teke mangna jakhal nak taman na daw din asung ini audio ko kana skingen uni gaman hai ya ni audio ko ansung daw kanang skana iko daw camera tek chengna daw ya teka ha nasimang nakatingin audio ko ba daw kanaingin nok daw je audio nasimang ni kanaingin ba de ya microphone ni audio daw de ya microphone ko nga ang ni chola au ndage tekap na ba manaijo dok tek tingin na sung kanaingin ang Apple microphone ko kaha daw de ya wireless microphone ni audio ko nasimang kanaingin ha bisong ni agana ni kita de ya microphone wireless kita 70 meters rangni kita chele mana jakhal na kita manana deba ya ko nga dal jothon kha jawa apha chung khate mi ko khana kita nangen baita chela na khung ya microphone ara sala ya ko ni nang ta jang apha chung khata nangen aro rama ina nangen deba RØDE company ni agana ni kita de ya microphone ara meter so sina khung de ya microphone ara sala ni ma ga
di salama saljama ikut tes kau sama sigen pengen na simang daude ya microphone Rode microphone ni gamma ko knai ha wireless microphone ni gamma ko knai yan deke wireless microphone ko jakhala ora mungsa nam gani rong jo wire ang ko teknak ta nang jahan Apple microphone ko ansing jakhal ge chimode wire ang ko teknak ta nang gen aro basa kuma match krang ko ansing interview rang again chimode mandaka bisong ko wire nang akutar ang boni rang agana unik mendake wireless microphone ang ko jakhalo din ang bata deke mang mata manderang angku bijo ngatenga sa microphone ni dam rang ko aganat pone na repeng rang debe dalo je ya wireless microphone ko angana suna miso kata sem yani dam MRP de 21,950 sia donga ande banga dawi ko hazal chichet na mamang raha dege mang ya microphone ko angni ani chi dawde anga angni boom microphone rang ko ba aru ya on camera microphone rang ko ba dawde anga wireless tak jakhal nak tamat genok aru mungsa ko asimang na aganat tak taskenga ya microphone ni kemen ya microphone ko den a camera mamang na jakhal na manong ja nakni mobile phone na ba ya microphone ko na jakalak taman gen hai repena da wan singa on camera microphone ko ba ino tekem na test kana jol ino microphone ko tikna gata extra microphone ko tikna gata yano jack na ha 3.5 na jack na clock na ha dawanga yako tikatna on camera microphone ko tikatna tikata ha dawde na simang ya on camera microphone ni kama ko knas kaya no ya ba Rode company ni nonga ya Ayan deke blongin suna ya microphone ba ikode camera ni kosko gatte mangna tikaya aru ini sound ba blongin nama quality bi ya ba Rode company nin ya ko mijo manderang singa tenga chim yani damara baita ne mna pengrang iko angni ramat tngo anga iko hazal dok recha bungana raha ni ba daudi anga chanche ko hazal bunga recha sku ba hazal bunga recha bungarang maninga kon ni ba mungsa kon asimang na agar tak taskinga penga daur ro ya thuri ni bosturang online ba dam rakenga ha maina supply rang sukpa jani gaman onga zaman asung senge meng rabo anga chanchian asung ya audio ko knai genok aro anga thangba khnanak taskenge ini audio ko de gamma ko den thangmo sanga knai genok jen sema editing kagen namama namjama na simang gambagani ko knai nga ha anga chanchian asimang ya Rode microphone wireless go ko masir ke genok aro mic ko yani gum masina skang oden asung anga sangat nak tamat gen anga ya ko jakhalnak tablongin ska dal na simang na kuliba misoka ha ruta somerang nas kaya microphone ko biata hacham ndi ba lockdown ni asela sokpa nang jaha angna antises khang nang se sokpa ya ndi banga ko khuli nang jaha box ko mena phal chini wani gmana ba khena tau sai ko khulia ha ndege mang test pa ka ya windshield ya ko balwa gamja khan gapo ya ko na ha dead cat ni ko thari ronga kon dak pa ko tin be dead cat ni ma maini ma mango siani ko tharia bisongde bangbatan ya ba mango siani na ya ko ya far dake onga para balwa ko champing nakta balwa ni gamma ko champing nakta ya ko naha deke mang ina grede dalde anga dongja ha mamang ba agan dapani deke mang na suna nga misokat ken mic ke camera theka eko bana sung niang bo repena ko tekna to blongen altua ino clip tunga aro ya camera ni hot shoe mount to iko ndeke tikat na kata nanga ya iko tikatani jawon siskna batai bo ya nongai jok daude deke mang na suna ta misok na kata skenga ino ya receiver dB ni sega ba dong yan decibel ko maksonga ya no microphone ni sound agre rakinga ode inon khomiat na batat na tamat na dege me yan button gisa donga yan pairing khani button mai ba dake mangna transmitter mung receiver pairing ong jang ode ko step na pair kat na tamat na ya ndi ba sokpa singon jol pair ong jola ya mamang daktap na nangja yan jol pair ong ani gaman jakhal jol na mana ya daw battery charge ka dongja battery charge ka nakta nanggen aro ko battery charge ka nakta cable gigeni bisong na transmitter ko aro receiver ko charge ka nakta nasong camera theka ko den ka daw yang ni cholau theka ko nakenga aro audio ko nasong khna tenga ya gamakan Rode microphone ni wireless go ni sound ko nasimang khnai nga ade blongen excited ong ha khushi bong ai ko jakhale na kemana jol jakhal jol na mana packet ni ko khuliani jaman de battery ko charge kana gola nang jawa nga masya mena battery level blongen khomia ha daude ang ko gapanang ni program nang jakhale ni gano ang ni film shooting ka rang jakhale no short movies rango interview rango aro nga kadong yang na blongen jakhal to ko gen ni mana ay daude ade dengi nga ha oni gaman bangi somai bara anas kcang jok na song mic ko ba masih jagen semua ode ba ya product ni pun masih nas kang ode ba gapan microphone ni pun masih nas kang ode ba mai ni pun masih nas kang ode nasi mau ngatai bo deke mang dalo bonchot ke pa angni program achutani zaman asimang nas ngani dongen questions ngani dongen wa question ko asimang agan sakta mana ode angan asimang na boxes kon gen ni man program ko bonen yang bo ndiba asimang na agan tenga singapana agan sakaparang answer bang ang ode ang lottery kole musa answer ko basegen uni gaman asimang program ko bonen yang bo ngani ko na mesir adak po ni zaman ang answer ka bo
Tali program dia non macu taha sakantikon mutela.